Shangrosalo TSM ni luwa jizak mumbai desram kamyo palai zakha black de ashani reliwo himka TSM ya aso phang zone de burma hasetang phang hamale zoma tiano khobai ti prasa student rock aba hekinu himka TTDC ni chairman Jagdish de burma TWF ni aso phang zok moni har de burma no khobai te ko bana dong rock long live TSM ni hoji le dibra hawa chusala TSM ni hoji le dibra hawa chusala TSM long live TSM long live TSM ni hoji le dibra hawa chusala TSM ni hoji le dibra hawa chusala naga tur na pa na sia na rasana naga tur na pa na sia na kusia naga tur na pa na sia na kasunai long live Bishubrum na hakino taklai bishobo palai zakha TSM ni luwa jizak mumbai black de Ashlo manzaka TSB Halam Student Organization Mizo Student Organization no khobai te ko ban adong rok Arwa satai klai dai thang 2019 bishini 8 January salmari wa ter shebrok sabha klai tomani sorawo Dosram chomani amse guli koksak mani afrodi shimino ashal merino muito klai black de palai jago Ashalni rally klai jaga dosram chomani amsayo Ashalni rally no tui kok sanan thangi TSM ni hasetang phang hamalo somatia saga 2019 bishiwo Citizenship Amendment Bill no ti strike klai jak mani Azrawono innocent student rok guli koksak mani Ashal no ti no palai jaga black de hanai TSF 2019 no Citizenship Amendment Bill no ti kaisa movement khaimai statewide strike called by Nesho ti Tripura TSF oro Tripura swim notice tan ganangai ne jeng kaisa strike ato afro brutally innocent students domisa state government open fair without warning boni bagai jeng TSF amno custom sabu naka issue jeng kha khaigo amono fuilangnai even ambulance ko attack khaija tabo jeng TSF amo bisibrung no mutok lai ei borom khlai tabok jeng TSF simi amo palai ge mutok khlai kanke amo sini dofa future generation ni bagai kemagai thangnai ti jengno gulugnai nei jeng wanso one by jeng TSF jeng jotron appeal khayo jeng oro TSF simi hnei waso ge tana bai jeng ini oro jot thakang student organization social organization sini logo to buskang ni salam amul sanai di prahaso simiya patar hawo palai jagang tei oro simiya keneng jaga palai jagang teng tabok jeng omong mampu sinai Tripura government Bangladesh so issue kangke dati riak government of India dati riak khai or sok sa nok buthar jakang but chini sumung tong nai nijeni indigenous borok open fair khaijai government of India tang amon ke siling to government of Tripura tang amon ke siling to chung mo busi chini fights chini rights ni bagai chung TSF 57 years rongi chini samung khai pai to chung yakar kala all movement no chung pogya and definitely chung zeman sak o je movement chung career no khai thane te chini lukorong no muito khlagan muite borom rogani bagai te je late Montilal Kaipeng boni family ba chung to condolence apar te chu TSF ni ngai zeman sak o movement no chung te bu chung volable lang no chung ni tane male chung citizenship bill no citizenship amendment act jara phagi chung ADC area scrap kharo mak amo chini achievement haifano chung tangai ADC area sim chung sakthar nai state ganangai no o je bill implement unya na tei chung omono chung nai TSF chini omono tongnai tei o je kogjang man na chung thya sajora chung omono condemn khai omo ke tini oro simna palai ja kubini thairo ko palai ja gija chung oro simina palai ge tini oro kabang ma student organization TISF nini Kaipeng student union Molsom student union Mizo convention de Tripura chubalai bu borok jotto no tongo chung omo jotto no thasaka palai basa kaisa gan palai ka but chung kha khagi bus kane solo chung krung sa gon palai ko tini sama manja phane bo stari kubini thairo state ko phata phane patani to chung invite khalia but chung sukango chini Tripura bising na chung unity musung ma ba chung jotto student organization te social organization no ringka ei borona hambai chung borok chung no logon ba ei juni je leaders tonai rok borok ai manjali phaido so te TSF leaders to tongo na
amthai chini program TISF oke nong kun support dakhayna TISF borok fully support khai not only TISF even Mizo Convention Kaipeng Student Union Molsam Student Union te Tripura Chubalai butu borok butong so jung borno belai thankful je amthai ke jung thasa ke jung gather khai jung kaisa movement carry on khai gani thamai to kha khai omo chini achievement jung unitedly jung samung khai maka so jung kha khai buskan sal jung teibu unitedly samung khai magano TSF hangga to chini tabuk lokorok sini mani student rok ni bagi movement khainai angka recently tabuk chini Tripura hasteni je CM Dr. Manik Shah sir kaisa statement mani foreign language foreign ni script nai je roman script no riang tongmani bo nije stage o kawai samani abno tam bom hai kok firong tongmani naji bon statement ang simi soto na khana kha and bo bela immature kok saka koroksa CM bo siga nang chief minister ang tanga bo siga nang mani tama kok sanai tama kok saya see kok borok language is a state language sanga mo businai chedolo hai apano omo roman but chief minister bar sai tongo romaya Meghalaya Mizoram Arunachal khai jaga wo roman script ni khai gei tong tani mlo state language tabo jungmo businai chief minister bo sipti seroyang tong and je chini borok leaders tonai rok borok ma businai te public ma businai chini borok je leaders no mas ngai che tangani rok string tong because jung sotan si om cabinet of person ta na chini ko borok language roman script ni suiman haipano borok roya jung sigu borok chini borok ni bagai borok jung nok sukluk nai haipano bangladesh hor sok sa kangke buthar sa kangke borok amno khorang ti sagara haipano chini borok rok demand khai kangke borok amno neglect na khai boni bagai sing TSF chini movement to carry on khai na tong and we will not stop youth rock jung student of very peacefully jung movement khai borok open fair khai haipano ja from jung silai ti nai hai ke movement violence likhainai borok sono sagonai okro ponti silai te use sabati rok government of India te government of Tripura borok amam bus boni bagai sing TSF peacefully sing demand khai tong government of Tripura te government of India borok ma businai that we are very peace loving people the movement kesang na khai haipana youth rok no amta heke students rok no satokpi to khai tong definitely violence in lama government of Tripura te government of India will be responsible Abai kena sholo palai jamoni black day no te kok sakati shemne aso function de Burma TSF ni je gul koksak mani abo dosram kami ni sini madok jora thangine rally flight tongo tabi sensebeno je 19 January 2019 8 तारिख जनवरी आ सालो जे सिनी राइट्स बै आन्दोलन खाइदिबो किन्तु सिनी राइट्स बै आन्दोलन खाइमा सुनो एटेक खाइजा अब सामने एटेक खाइजागा टिप्रासा लेट अब मुभमेन्ट लेट खाइजागा TSF बै किन्तु सुनुका अब सिनी जे राइट्स फन्डामेन्टल एटेक खाइदिबो सिलाइ कमि कमि एटेक वेली निसारो सोलो बेले बगै दानन बगै organization of the Tini kebama organization sudah support lagi agi berkai tongo, tini tongo orang Mizo Convention, Kaipeng Student Union, Young Chora Association, Tripura Sungai Butu, kayak kebama makin TISF, amo organization apa? abo rally ni yakla nor program pandawo sabusabna Nadi tini ni jeo sing programo ini sini ya thalai bisi robo amo hakeno je Tripura sani bagis samung khaine rok leaders rok political party leader phunung EM CM chairman judi borok je khanangi toi phaine rok akhanai tonglai leader rok tini sungmai tongo or sin chairman mo tongo MDC rok tongo jara Tripura sani samung khainai borok tini tongo Aslu rally paimani yaglok khlaijaka kasha panda kongna ro khat ite edisin chairman Jagdish de Burma TWF ni asok fangsok moni har de Burma no khoboi te kobona dong ro BC dok skam 2019 ni 8 January peacefully national wide Indian citizen group Janajani state students group political group employees group NGOs group jotono citizenship amendment bill khai
বিজেপি ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা ভারতবর্ষ বাংলাদেশ पाकिस्तान श्रीलंका म्यांमार गोबां राष्ट्रनि हिंदुरकनो इंडिया सिटीजनशिप नांगौ बागै सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल 2 जाते जागै जोंबो पार्ट ऑफ इंडिया त्रिपुरा हास्टेव गोबां पॉलिटिकल पार्टी मीन्स रीजनल पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली TSF is the pioneer students organization in our state, indigenous population. जों 8 तारीख जनवरी और दसरामबाई माधव बारिनी कचारो स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में TSF जॉइन हुई अपनी प्रतिभा सभा खाइतमनी जगह कुनिया त्रिपुरा हास्टेव कताल 2018 बीजेपी IPFT सरकार खाइमानी जागुलो 11 मासनि बयस उइदाउट एनी प्रोवोकेशन कोनो छात्ररनो नोंनि मुभमेंट पीसफुली इंलिया नोंनि मुभमेंट बेलेके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ब्रेक खायन आइजंखा साबधान नोंनि मुभमेंट तसा पीस खायदि नों मुभमेंट खायन जायान तखानि कोन फानो सुनो एडवांस को नोटिस या एवं ब्लैंक फायर बखाया हुसियारि बोलिया कुनिया चिनी मुभमेंट खायन नुगुइ त्रिपुरासानो खरां थामचाखाय चिरखक तंगनि नुगुइ जाजागियारक आफुरनि जे 11 मासनि मुख्यमंत्री काबुनि त्रिपुरा राज्यनि पश्चिम त्रिपुरानि MP चिनी बिप्लब देव बाबा आफुर होम मिनिस्टर अब आकेन आसिबि त्रिपुरासानि छात्ररनि बसकांगो गुलि कबै अदिनो 8 जन 9 जन चिनी चेरक बुलेट इंजुर दंखा गोबां हस्पिटालाव थांलायखा एमनकि चिनी एडिसिनि केरांबार हस्पिटालनि ड्राइवर केरांबार हस्पिटालनि एम्बुलेंस गाड़ी बाय केरांबारनि चिनी सरकारनि ड्राइवर ओ इंजुर दङ प्लांथामपुरो लामाव कासुबै एसआर बाहिनी पुलिस बाहिनी बर लामा कासुबै बर मति खायि जे गाय चाल बंग बर रमाया कोई बुतगै गाड़ीगुलो रहैया खरक चिनी ऑल लोकलनि मोहामेडन माइनॉरिटीज हिरन मिया ब खूब साहस खाली गाड़ी चालुमा दङ ड्राइवर आं बरंगत लांना हिनिक्लाङैसे दाबो 8-9 जन बुलेट इंजुर दंफानो थाङै दङ अबनो जों प्रतिबाद खायो 2020 नि सिमिनो दिनैहाय 8 तारिख जानुवारियाव कसम साल नै जों पालायदों म कसम साल नै पालायमानि मूल लक्ष्य अंकार 8 तारिख जानुवारि ताम खायजाखा त्रिपुरासा जत त्रिपुरासा 8 तारिख जानुवारि फाके बखाव मुतुमानै हानि बसा त्रिपुरासा बजागाव दं अब बखाव हाबकाखाय ब बुसकांगो थिनांगो ब तामो सामं खायथाय तामो सामं खायके जोंरो त्रिपुरा हाव yok बानाय अब मुतुमानै एवं तिनिति हाय सालो जों अबनि बागैनो TSF रक विशेष खायि अब खायमानि जों आं व्यक्तिगतभावे मरेल सपोर्ट फिजिकली सपोर्ट खायो आं बहायनो फरकसा फॉर्मर TSF सेंट्रल कमिटीनि SGS फॉर्मर TSF सेंट्रल कमिटीनि वाइस प्रेसिडेंट अब हिसाबै म TSF नि जे मुभमेंट आं फुल सपोर्ट खायो एवं तिनि म सालो चिनि त्रिपुरासा बुसारक अजागा फाइमै एफानो तिनि अ सालो मुतो खुबै जोंता मखलायते चिनि हाव जों ब पोजिशन दं अब किसा मुतुमानै बुसकांगो जों तुमा चबा खायके ताबुंनि जे अरय परय जों सातक पिटक अंतमनि अबनि थेके yok मानो अबनर काहामकाय म जुगो जत्तनि बखरगन ताबु वानचुंगानि बाबिदानि ताबु फान रेखा विद्या रेखा एजुकेशन रेखा तारपरे उइजडम रेखा बुद्धि रेखा आंगबनो नंथानि नंनि बिसिंतिके चिनि त्रिपुरासा तंगाय कसम तंगाय ताखौ बुहुसुङो चबनि कबना मुचुं तिनि म ब्लैक गेनो तापकदि सर आनाय कसमो बीर विक्रमनि बंशनता जों TSF रकबा जों त्रिपुरासा रकबा आके बरक थांगोसै कंमान हंकबा आमति मांखंगबा तकेम तंसिबा अब थेकेनो बैसि दं तिन बरक एबा पॉलिटिक्स कावै पॉलिटिक्स नि साकाव कावै बरक वाथुक चितुं जों गाबनो बेलेके कन्डेम खाय सर जे तिनि अ ब्लैक दे पालाय दं माने के
normally TSF roni organization abokaito tamhoi bono central hainongo yankana yuni jompujola udaipur sodor north sodor east telemora side dongni kubuni jaga bo ongi tonga abule je organize khainai main student organization TSF rok বড় সাইমান চিনি কিছু কিছু ত্রিপ্রাসা আপনাদের সঙ্গে রয়েছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আপনারা ফেক জয়েনিং করিয়ে থাকেন কিন্তু আমাদের কোনোদিন ফেক হয় না এক ব্যক্তি এক কার্যকর্তা বিজেপি কেন আবার জয়েনিং হয় আমরা তো চিনি আপনারা নাও চিনতে পারেন আমার পূর্ববক্তা বলেছিলেন যে আপনি বিদেশি ভাষা বলেছেন 2018 থেকে আপনি বলেছেন যে আমাদের আন্দোলন তেজি হয়েছে আগে আমরা চুপ ছিলাম আপনি আগে আপনার কানে ঘুষেননি যেহেতু আপনি আগে মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন না রাজ্যের সভাপতিও ছিলেন না আপনি রাজনৈতিকের সঙ্গে জড়িতও ছিলেন না সেই জন্য আমাদের আন্দোলনকে আপনি দেখছেন না আমরা 96 থেকে রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য আমরা আন্দোলন করে আসছিলাম সেই সময় আপনি বোধহয় শীত ঘুমিয়ে রয়েছেন সেই জন্য আপনি জানেন না খাজানি তাকক তাই বুকক চং কিরি ওই তং খাঙ্গাই লাচি ওই তং খাঙ্গাই নিনে কান থাই নিনে কান মুং ন সিদিন যে সেক্কা নরক নক খনা উস কাঙ্গা বাইজাল বাড়ি ও কাইসা জয়নিং মানি আপ বুড়ি রকনি প্রোগ্রাম ফু বুড়ি রকনি মহিলা মোর্চানি প্রোগ্রাম রিগনাই বরক বুকুং কলক ন কান বিফানো বুকুং কলক ন তংনাই বিনি চেহারা চেঞ্জ খাইমাইয়া ড্রেস চেঞ্জ খাইপানা চেহারা চেঞ্জ সুংয়া ফেলা নুগনা হাংগ্রানি পরে খুমুলঙ্গ সারা ত্রিপুরা রাজ্য এই যে ত্রিপ্রাসারক মানি কক সানাই রক কক বরক সানাই ত্রিপ্রাজক মুয়া সংনা গরং চাকরি সংনা গরং রিগনাই তাকনা গরং রক বব হাইকাই জনসভা খাই ফুনুক আজাগা কোনো রিগনাই ওয়ানজে কান্দিয়াসং আরো কোনো বুকুং কলক না সং রিগনাই বড় কান্দি তো বগলাক ছয় ছয় বাতি বকনা গরং ছয় ছয় রিগনাই তাকনা গরং রিসার্চ করনা গরং আওয়ান সকরাং তাংনা গরং বুরৈ ন চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি রিগনাই কিসি কাनै ফানো জুতা কিসে কাই ফানো চিনি মিছিল ফাইনাই তাম হুমালে চিনি নেতারক সাতনি মুসুং তৈ সিমেছে সাতনি অধিকার নিজি থাংনা সিমছে সিও ত্রিপ্রাসারক মাসায়া মানংয়া ও কসাংমান জরাওয়ারি কুতুং মা সুনয়া বস্তা সুমবই খর মুসংগৈ তিনি থুইমা তঙ্গো আসুকুইমা আয়ো আবনো সিলিয়া আগরতলাও তঙ্গৈ এসি গাড়ি এসি নক কাহাম কাহাম হিটার বাই কসাংমানি জরা তঙ্গৈ তংবাইখা আবনো জবাব দিনাই একমাত্র আমি খাজানি ত্রিপ্রাসারক আগামী দিন বুসকাঙ্গ জবাব দিনাই আপনি বাগৈ যত খাজানি তাখকতে বুখুকস আং নরক কবগো जों अजरावा जाताय दफानि बागै स्टुडेन्ट फानांथोन बल फाल जानाय फानांथोन दुगानबि जानाय फानांथोन जों जब थानजा खालायै बयबे थके जाग्यावै बयबे बान्दि जाग्यावै जों तंनानि नांगौ नरक साइमान खोना सिने एडिसि दसे कताल एडिसि खायनापु लासिया दा बक पैसाका कताल एडिसि खायनाने ओ एडिसि क्लास नामनानि बागै साबनि अबदान नों सिसिका साबनि अबदान एडिसि न बिसि इलेक्शन खाया एडिसि दुइटा सीट खाली दङ बाय इलेक्शन खाया ताइताम बुजिनानि दंख ताइतामन फोरोंनानि दंख আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ইলেকশন নগর পঞ্চায়েত ইলেকশন গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন আগরতলা রামনগর বাই ইলেকশন দনপুর বাই ইলেকশন অবাহাইকে গোबांबा বাই ইলেকশন খাইজাগো নংনি বরাখাই মন এমএলএ থাঙ্গাঙ্গাই কিবা থুই থাঙ্গাঙ্গাই আরো বাই ইলেকশন খাইজাগ মানো ত্রিপ্রাসা এলাকার এমএলএ নঙ্গি থাঙ্গা বসিত খুলাই চাম্পাওয়ার বাই মানদাই ফুলিনপুর আমচাইনে বড় তাবুক বা এমডিসি ক্রয় কসম সাল
black day hne jeng phaimani klai je chrai rok khnai tongnai rok tai puile phainai rok nor busu jorte saiman abo saimenya tamokhai nor no sirina bagui nor no mutu khlairna bagui se tini jeng o kosom sal hne tini na hai sal no jeng tini ma palayo tini tong thogui mai gramoi kok sana bagui jeng phaya ora phaimane karon hungkai ti prasane bachi tongna hungka kai ti prasane hukumo no nargi tongna hungka kai au ang ti prasano ang rigne bora kanai no ang risatine no ang kumbarano o hanu busana ang hnei porichoy runa musung hungka kai se tini norok jot norok phayo bukha dukha nago ti prasano no tamo wansuk राजनीति खाइदे नों जेखुनु खोथा कर्म गुफुर खाइदे ताबो फानो मिनि नुखुमनि जों जाल ताबो गै दं साबोबाय सातक दाग दं साबोबाय थोंजागै दं साबोबाय तलाव खिखाय जागै दं आसो जरते नों सिना नांब्लाना आबनो तिप्रा सार सिया आं बीजेपी खायो आं तिप्रासान एगेन्स्ट कक सानाय आं सीपीएम खायो आं तिप्रासान एगेन्स्ट कक सानाय आं कांग्रेस खायो आं तिप्रासान एगेन्स्ट कक सानाय आबोदा तिप्रासारक आं तेने संग्राम मोसगो चिनि तिप्रासारक बुनि हावा थांनाय दे अरुणाचल प्रदेश मिजोराम नागालैंड मेघालया आसाम जतनो जे बीजेपी खाइने बो बनो दफानो तिने कक साना का बर जतन थांजाबले किरण रिजिजु सेंट्रल मिनिस्टर तिने जब्रो अरुणाचलनि अधिकारी राज्य बाय कक साना प्रो बा आं अरुणाचली हने बो कक साबले बा आं बीजेपी ने कक साया तंगेबले ताहकताय बुखरक ननो तिने साना मुसुगु आं जतसो सिजाक जरा खा सिमानि सिमि मोया जानाय चाखै जानाय जेना बाखनि फायो तामने बागे जरा ब्रो मोर पारा पौ त ब्रो तेला मोरावा पामलाइनि दोसि पाजा थां ब्रो आरा सुनो बुजागो सुनो बेगे जागो आ जरानो दुख नागै हुस्टेला फायो मोमबाति सगै समाय तागो दफानो बागै सामु खाइनाय नाखाय लांबा रुनाय ताबो फानो जानाय खाया होनो जों सावो आरो मा बाबु जागिरि खाया बरब ग्रिसि खाइनाय बरब खेत खाइनाय न केतो खेत खाइनाय न बुसासे तिने खाखरा फेरे ति प्रसारे बागै हारे बागै कक साइमानो गाय नों जागिरि खाइनाय बुसा नों नेता खाइनाय तावर बागै ति प्रसारे कक साइमाया अबसो मा सोंथाय तिने जुंगो जिने गोबां नेता मिनिस्टार तंगो हनै ति प्रसारक न दमकिरु तिने जिने चीफ मिनिस्टर कक बरंग न रोमान स्क्रिप्ट सिरिया रे दमकिरु आं तिने साना मुसुगो नरसों बरम तो तिफानो ति प्रसार कक बरंग रोमान स्क्रिप्ट सिरिया नों सिरे वाजो रिखा गाय ति प्रसार हाइरे तंगिया ति प्रसार चौबा खाइनाय चौबा खाए जिने लामो फानो चलाय तब जों रोमान स्क्रिप्ट कक बरंग सिनाय नों केबया आरो ककनो अबाहके सिनानै अबाहके सानानै नों सानाया नवान नों केबया आनि माने ककनो सानाय आंसो जोस खाइनाय आनि माने ककनो सानाय आंसो नायनाय नों केबया ताहकताय बुहरक अबरो जों तिने समाय तांना नांनाय तिने नाहाय सालो तिने पहचान सुमिचौ लिटन सं गुलि कक जागे खाग्रापै गुलि लायु तामने बागै बर थिया साइमान दरक
বড় থানে কুবই হানা হানজাগো কুবই মারা হানজাগো কুবি তো পরে বাগে বড় চবা খাইবা বাগে বড় তিনে থুইয়া খাকলাতে ঘুরে লাই থামো পড়ে থুইয়া ছাকা তনে না হারো কুবি পরন আবার বাগে আর তিনে মুইতে তগো জিবে হসপিটাল বড় জাগা সগো থুই পত নাঙো থুই না কি আব করে আর মুইতে তগো শর্মিলা যাও স্বপ্ন রিয়ান ছায়া জরা ফায়ে রাং নাঙো থুই নাংনানে আগ সাকা তা বড় রাং নানাই ও বুড়ির পকেটে রাত খাই লায়ো বুড়িরা 7 বোতল जों থইরো আবনি আগুলো জটা ফায়ে থই তামনা জতন থাক থই থং जों রনাই হলি ফাই দেখে আ থানজানে মারেনে থই আ থানজানে মারেন থইছে তিন বর্ণ পাচিরো তাখর নন সানা মুসুং পরে দিনর চাকরি মানে বাগসিমে তাপর দে আর তামন গায় নরতাই চাকরি দিয়া তামনে বাগনর চাকরি দিয়া টিপ্রাসার পাবো इंग्लिश मेडियम पढ़ो इंग्लिश कक सावो जों बुरिसे कपलाय गई तगो जों तेने पीएसए खाय तगो एमए खाय तगो चाकरी रिया আপাতমুনি ইয়াগুলো নলাই থানে 2020 বিসিনি সিমে বিশেবরম 1 জানুয়ারি সালমারি অপালাই জাগো ব্ল্যাক ডে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরান